Nagpatay sa sikat nga sugboanong wedding florist gituhang kailara sa biktima. Si Maris Puyo sa report. Nagpatay sa sikat nga sugboanong wedding florist gituuhang kailara sa biktima. Napalgang patay si Daniel June Cañete sulod sa iyang shop sa DMC Wedding Decoration sa Dansi Katuna, Barangay Dayas. Gituuhang gipatay kini kagahapon sa kaadlawon apan buntag na nakitaan sa iyang mga assistants. Gingong tulis ang motibo sa pagpatay kang Cañete kay nahanaw ang gibana-banang di mo minus 100,000 pesos, iPhone ug laptop ni ini. Ang gitumbok nga suspect gingannan og negro nga gituuhang higala sa biktima. Matud sa kapulisan nga walay forced entry ug posibleng gipasud mismo ni Cañete ang suspect sa wa pa nahitabo ang krimen. Nakit-an usab ang suspect gawa sa flower shop pasado alas 3 kagahapon sa kadlawon kauban ng laing lalaki. Si SPO4 Alex Dacwa sa Homicide Section sa Cebu City Police Office nanawagan karon sa gitumbok nga negro nga mupakita sa ilang buhatan kung wa kini kalambigitan sa maong hitabo. Maris Puyo, Sunstar Pilipinas.